बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा हुजूर वाला। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, पाकिस्तान के अंदर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़े से बड़े सानिया, बड़े से बड़ा वाक़या हो जाए लेकिन दियत दे के सारा मामला ख़त्म कर दिया जाता है। ज़ारा कत्ल केस की अपडेट पर आज बात करेंगे। ज़ारा कत्ल केस आप सब जानते हैं, इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई अंधोनाक वाक़या सियालकोट के अंदर पेश आया, लेकिन अब बाकायदा तौर पर ज़ारा के वालिद साहब को 10 करोड़ रुपए दियत की ऑफ़र की गई है। अब ये ऑफर भी किसी और ने नहीं बल्कि खानदान के एक फर्द ने की है कि आप इन तीनों लोगों की यानी सुगरा, यास्मीन और उसके बेटे अब्दुल्ला की जमानत होने दें और 10 करोड़ रुपए ले लें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप भले दियत के पैसे ना लें, आप ये सौदा ना करें, आप ये डील ना करें, आज नहीं तो कल इन तीनों की जमानत हो जाएगी। इस सारे मामले के अंदर जो ऑफर करने वाला शख्स है, जो खानदान का बंदा है, वो ये कह रहा है कि हम नवीद के बारे में कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि नवीद को लाहौर से बुलाया गया, ये लालच देकर कि तुम्हें इटली पहुंचा देंगे कि सिर्फ इस जुर्म के अंदर हमारी मावनत कर दो। एक खबर तो ये है। और दूसरी बड़ी खबर, जब ये वाकया नहीं हुआ था तब इसी खानदान के एक अहम फर्द को इस बात का इल्म था कि यह वाकया होने जा रहा है। जारा को इतनी बेदर्दी के साथ मारने जा रहे हैं, जारा का सर धड़ से अलग किया जाएगा, जारा के जिस्म के टुकड़े किए जाएंगे और उसको गद्दे नाले के अंदर फेंक दिया जाएगा। घर का अहम फर्द पूरा इस मनसूबाबंदी से वाकिफ था, लेकिन उसने किसी को भी भनक नहीं पड़ने दी। और तीसरी बड़ी खबर इस केस के बारे में कि जो शाफे है, जारा का मासूम बेटा 2.5 साल का, जिसके सामने ये पूरी वारदात हुई, उसकी माँ को उसी के सामने इंतहाई बेदर्दी के साथ मारा गया, जिस्म के टुकड़े किए गए, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताई जाती है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब उसको बार बार अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, अस्पताल में दाखिल करवाया जा रहा है। इन तीनों खबरों पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। जनाब, हुआ ये, जारा के वालिद शब्बीर साहब को ये ऑफ़र की गई और कहा गया है कि 10 करोड़ रुपये ले लें। ऑफ़र करने वाला कोई और शख्स नहीं बल्कि यास्मीन का शौहर तनवीर, जो कि इस वक्त इटली के अंदर बैठा हुआ है, उसका एक दोस्त है जिसने बाकायदा तौर पर ये ऑफर की है, ये मैसेज पहुंचाया। और यास्मीन के जो बच्चे हैं ना, वो भी खानदान में किसी शख्स ने नहीं रखे हुए, ना सबा ने रखे हुए, ना किसी और ने रखे हुए। वो बच्चे भी इस तनवीर के दोस्त ने अपने पास रखे हुए। और ये तनवीर का दोस्त वही शख्स है जो कि लोगों को बाकायदा तौर पर, इनके खानदान के लोगों को बाकायदा तौर पर इटली भेजा करता था। और तनवीर इस बारे में बखूबी जानता था। जिस बंदे के बारे में आपसे कह रहा हूं ना कि घर का अहम फर्द इस सारे मामले के बारे में इस वाकये से पहले जानता था कि ये वाकया होने जा रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि तनवीर था। तनवीर जो है इस बात को पता भी था और उसने नवीद को कन्विंस भी किया। नवीद को कहा कि यार तुम पैसे भी ले लो, तुम्हें हम इटली भी बुला लेंगे, बस ये काम कर दो हमारा, यानी जारा को कत्ल कर दो, उसके जिस्म के टुकड़े कर दो और फिक्र ना करो, जैसे मैं इटली आया हूं, जैसे मैंने जारा के भाई को इटली बुलाया, उस तरह से तुम्हें भी इटली बुला लूंगा, इसमें कोई मसला नहीं। और आप ये देखिए, इटली के अंदर ही पूरा है खानदान, जिसमें यास्मीन का शौहर है, जिसमें जारा का भाई है, सब लोग एक ही जगह रहते हैं। जारा के भाई ने अपने वालिद शब्बीर साहब को यह बात बताई है कि तनवीर को यह बात पहले से पता थी कि जारा के साथ इतना बड़ा जुल्म होने जा रहा है, और उसकी वजह कोई और नहीं, सिर्फ इस वजह से कि यार ये लड़की खुश क्यों रहती है, ये अपने शौहर कदीर से इतनी खुश क्यों है, कदीर अपनी बीवी से इतना खुश क्यों है, सिर्फ इस वजह से ये पूरी की पूरी वारदात सरंजाम दी गई। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और इस केस के बारे में बताता हूँ। पहले मैं ज़रा शाफे के बारे में आपको अपडेट कर दूँ। शाफे जिसने पूरी ये वारदात होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी, मतलब वो बच्चा जिसकी शायद सारी ज़िंदगी उसके जहन के अंदर ये डर, ये खौफ रहेगा, वो औरतों के मतलब नहीं पास जा सकेगा, उनकी गोद में नहीं जा सकेगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसके सामने उसकी बाकायदा तौर पर दादी, उसकी फुप्पो ने उसी की माँ को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। उसके आसाब पर बड़े गहरे नकूश पड़े हैं इस वाक़े के, जिसके बाद उसको बार बार अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो डरता है, सहमता है, रात में डर डर के उठता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये उसके नाना खुद अपने इंटरव्यू के अंदर बयान कर रहे हैं। ऑफ़र की बात मैं आपको बताऊँ, जो तनवीर का जो दोस्त है, उसने शब्बीर साहब को ये ऑफ़र किया कि जनाब जुडिशल हैं सारे मुल्ज़िमान, चारों मुल्ज़िमान इस केस के अंदर 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं और चारों की चारों जुडिशल हैं। आज नहीं तो कल ये 3 बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ये 3 कहीं ना कहीं इनके हवाले से एविडेंस जो भी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं बाहर आ जाएंगे। अगर ये बाहर आ जाते हैं तो फिर ये केस जो है ना, वो पाकिस्तान के अंदर ये मामलात होते हैं। आपने देखा वो कारसाज में नताशा ने जिस तरीके से बाप बेटी को उड़ा दिया था, वो मामला ख़त्म हो गया। पाकिस्तान के अंदर केसेस ख़त्म हो जाते हैं।
بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے، بڑے سے بڑا ثانیہ ہو جائے، جناب یہاں پر کیسز ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے یہ آفر کی، تنویر کے دوست نے آفر کی کہ میں 10 کروڑ تک روپے دینے کے لیے تیار ہوں۔ 10 کروڑ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ میں 10 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں اگر آپ سغرا، یاسمین اور یاسمین کے بیٹے عبداللہ اس کی ضمانت میں رکاوٹ نہ ڈالیں، کیونکہ ہم ضمانت کے لیے اپلائی کریں گے۔ ضمانت کے لیے جب اپلائی کیا جاتا ہے تب، کیونکہ جوڈیشل ہیں یہ لوگ، ابھی کیس چل رہا ہے، تو ملزمان کے جو وکیل ہوتے ہیں جب وہ ضمانت کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو دوسری سائڈ کے جو وکیل ہوتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے۔ اگر وہ اعتراض اٹھاتے ہیں تو پھر ضمانت ملنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اعتراض نہیں کریں گے عدالت میں تو ان تینوں کو آسانی سے ضمانت مل جائے گی، اور اس کے لیے آپ شریعت کا جو طریقہ کار ہے، دیت کا، خون بہا، خون معاف کے، یہ 10 کروڑ روپے آپ لے لیجئے اور ان تینوں کو الگ کر دیجئے۔ باقی آپ نوید کے ساتھ کچھ بھی کریں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ نوید وہی بندہ ہے نا جو کسائی کا، جس نے کام کیا تھا، اس نے جسم کاٹا تھا، حالانکہ دیکھیں اس کو اتنی بری طریقے سے سارے معاملے میں پھنسایا ہے۔ اس کو کہا کہ تمہیں اٹلی بلا لیں گے، اسے کہا کہ تمہیں لاکھوں پیسے دیں گے، لاکھوں روپے دیں گے، تم صرف یہ ہمارا کام سر انجام دے دو۔ اور اس نے بھی لالچ میں آ کے اپنی زندگی برباد کر بیٹھے۔ کہتا ہے نا لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ میں کہا نوید کو چھوڑ دیں، آپ ان تینوں کو ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اگر آپ راضی ہوتے ہیں ہم آپ کو 10 کروڑ روپے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس سارے معاملے میں باقاعدہ طور پر یہ جو یاسمین کا شوہر ہے تنویر، یہ ملوث تھا۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ، زارا کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے اس کو ماریں گے، کیونکہ نوید کو منانے میں، کنونس کرنے میں، اس سارے کام میں سر انجام دینے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے کہا کہ یار میں اس کو اٹلی بلا لوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ اپنی بیوی کو بولا، اپنی جو ہے وہ ساس کو بولا کہ میں اس کو اٹلی بلا لوں گا، پھر پریشان نہ ہوں، میں اس کو منا لیتا ہوں۔ اور شاید یہ اٹلی چلا بھی جاتا اگر یہ لوگ جا کے اتنا، جیسے شبیر صاحب ہیں، اتنا تیزی کے ساتھ اس کیس کو پرسیو نہیں کرتے تو یہ شاید آج نہیں تو کل اٹلی بھاگ جاتا۔ تو یہ بڑی افسوسناک معاملہ ہے۔ اس پر ویڈیو بنانے کا آنیسٹلی مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور بیچاری بچی اپنے سسرالیوں کے تشدد کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئی، اور جس طریقے سے اس دنیا سے گئی ہے، مطلب کوئی دشمن بھی شاید یہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ مارا جائے، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے جائیں، ایک غیر محرم سے اس کے جسم کے ٹکڑے کے حصے کروائے جائیں۔ مطلب یہ انتہائی شرمناک کام ہے۔ تو اس کو انصاف ملنا ضروری ہے۔ اس کو زندگی تو واپس نہیں مل سکتی، لیکن کم سے کم اس کو انصاف تو ملے، اس کے قاتلوں کو سزا تو ملے۔ اس کا بیٹا جس نے ساری واردات ہوتے ہوئے دیکھی، ساری چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی، کل کو وہ بڑا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ماں کے قاتل کوئی اور نہیں، میری دادی اور میری پھپھو ہیں، ان کو سزا ملی نہ ملی، یہ ایک سوال ہے۔ وہ ایک سسٹم سے سوال کرے گا کہ یہ جو سسٹم ہے، جس میں جو قانون ہے، قانون نے پکڑنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے جرم سرزد کیا ہے، تو کیا انہوں نے میرے ماں کے قاتلوں کو پکڑا ہے، ان کو سزا دی یا نہیں دی ہے؟ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے صرف کہ اس طرح کے واقعات پر اپنی رائے دینا، بار بار اس بار بات کرنا، اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یار اس بچی کو، اس لڑکی کو انصاف ضرور مل سکے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔